Kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Biyernes. Maayong adlaw Biyernes usab sa Yel ug sa ato ang mga suking paminaw. Ug mo ni ato ang latest weather update. Wala gyud tayo gi-monitor nga LPA ug bagyo sud uduol sa atong Philippine Area of Responsibility. Panatay duha ka weather systems nga nakaapekto karong adlaw ug sa mosunod na mga adlaw. Unani kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ na karon nakaapekto diha sa Mindanao area ug diri usab sa may portion sa Eastern Samar. Samtang kining easterlies o ang init nga hangin nagikan sa silangan o dagat Pasipiko mao'y magapasulabi sa nahibiling bahin sa ato ang nasod, lakip na sa nahibiling bahin usab sa Kabisayaan mo ni naka-contribute usab sa kainit sa ato ang panahon. Maong sud sa 24 oras tungod aning ITCZ, ang Eastern Visayas adunay manag-umon nga kalangitan o karong buntag palangdaan na natay mga pag-ulan. Especially diri sa may southern portion sa Samar provinces. Natay kaning karong adlaw diha sa may Eastern Visayas makasinati sila og nay mga katag-katag na mga pagulan inubanan sa mga pagpanugdog og kilat mong nanihuldaan niya posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang nabiling bahin sa Kabisayaan lakip na ang probinsya sa Sugbo padayon ta makasinati aning fair weather condition ay kasarangan og higayon init nga timpo. Ug kun natay mga pagulan karong adlaw is natay moderate to high chance o nakasarangan og nay taas nga chance usab sa mga isolated o mga patak-patak na mga pagulan pagpanugdog kilat dalaan ni easterlies sagad masinati labi na sa hapon o sa gabi. Mong continuous monitoring gyapon ta sa ato ang mga possible issuance ani mga thunderstorm advisories. Kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan wala ra tay gale warning. Ang tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ug ato ang kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod luwas sa pagdahi sa ato ang kadagatan. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 10:51 sa buntag nga gilawmon nga 1.2 meters ug mohunas sa alas 4:39 unyang hapon nga nagimabon nga 0.1 meter. Atong temperatura 27 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug adunay heat index o kalimot sa lawas kalimot nga mabati sa tong lawas nga around 38 o 38 degrees centigrado. Ubos aning extreme caution level ang maghimo ta og precautionary measures para makuhaan ning epekto aning init nga panahon. Sa Cebu ato ang haring adlaw subangi sa alas 5:36 sa buntag ug mosalop 5 minutos sa dili pa mag-alas 6 sa hapon. Ug mga latest, diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph. Happy weekend sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning. God bless. Inyong gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Kung weather update, pinagi ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, na naghatod sa atong dagan sa panahon. Kahimtang sa panahon ng latest. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon ka o paminaon sa'yo sa kabuntag.